judges. May mali. Hindi yun, sinikita na agad. Dami na kagad eh. Okay, ako rin mag-judge din ako para makita ko. Okay. O, atis. Banana. Okay, pwede tayong mabilisan ha. Orange banana. O, try natin yan ha. O, apple. O, stop ko na, stop. Oh! Sige, bilisan natin. Apple. Banana. Grapes. Fruit salad. Okay. Wala yata matatalo rito. Banana. Grapes. Fruit salad. Banana. Apple. Ay! Uli. Ito. Okay. Ang mali din siya natin. Yung iba mo, kung ba't sa harap na. Okay, game, para mabilis tayo. Orange. Ang bababagal yung iba. Orange. Apple. Fruit salad. Banana. Grapes. Apple. Oh! Talon ka na lang naman sa okay, game. Mas mabilis. Apple. Oh. Lemon. Sir, bien. Apple. Banana. Apple. Grapes. Ay, nagkakamali. Kapagod na ba kayo? Gusto mo na tayo. At yan, para make nitang bewang. Okay na tayo. Ano bang talagang gusto niyo talagang maubos kayo lahat? Pepper na lang para mas maganda. Ikaw na mas maganda yun. Dahil tuloy mo yan. Sige. Orange. Apple. Banana. Grapes. Orange. Yung kung mga natatalo, mas maganda mag-touch din para makita natin. Apple. Banana. Orange. Yan, panggulang. Sige, Panggulo. May mga judges, huwag ko titignan si Kernel, tingnan natin yung mga tao. Yung mga participant, tingnan si Kernel. Kernel, Talikod ka. Okay, game. Apple. Orange. Grapes. Banana. Ano to, trip to home mo ang premyo nito, kaya kailangan galawin mo. Yun lang testing. Okay. Orange. Yung mahuhuli. Pwede, palo na. Okay, para lumbagan, para mas mabilis tayo. Orange. Apple. Grapes. Banana. Banana. Okay, grapes. Fruit salad. Orange. Apple. Banana. Grapes. Fruit salad. Orange. Apple. Banana. Orange. Grapes. Fruit salad. Banana. Orange. Grapes.
Apple. Grapes. Banana. Orange. Grapes. Grapes. Apple. Banana. Okay, isang linya na lang po tayo. Isang linya. Okay. Ngayon po, ang gagawin natin, balik na rin naman natin yung orange at apple. Yung orange, kanan na. Okay, tapos po yung apple, kaliwa na. Okay, yung apple, kaliwa. Orange, kanan na. Yung banana, sa likod na. Yung grapes, sa harap na. Okay, tignan natin. Ha? Para mas maganda. Pero nga eh, tuhumpo nga eh. Okay, balik na lahat. Okay? Practice. Practice to, mga tatlong practice. Banana. Wala. Okay. Okay, game. Okay, game. Okay, isa pang practice. Orange. Okay. Apple. Grapes. Okay, banana. Apple. Grapes.